درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل آپ کو روزے کی تعریف، پھر روزے کے غفلات، اس کے بعد روزے کی قسمیں بیان کی تھی کہ روزہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اور نفل ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ پھر فرض اور واجب میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، ایک معین اور ایک غیر معین۔ معین فرض معین جیسے ادائے رمضان کے روزے رکھنا، تو یہ معین ہے فرض کہ ہمیں فلاں مہینے کے اندر روزے ادا کرنے ہیں، یہ معین ہے۔ اور فرض غیر معین فرض ہے لیکن اس کا وقت معین نہیں، جیسے قضاء رمضان کے روزے قضا ہو گئے تو ان کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے، لیکن ان کا وقت معین نہیں کہ ہمیں کس مہینے کے اندر یا اس تاریخ کے اندر ادا کرنے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فرض غیر معین۔ اس کی مثال بھی دے دی۔ اسی طرح سے روزے کفارہ، کسی نے روزہ توڑ دیا یا کوئی اور کفارہ ہے تو وہ فرض تو ہے ہمارے اوپر، روزہ رکھنا فرض تو ہے لیکن اس کا وقت متعین نہیں ہے۔ پھر واجب معین کی مثال ایسے ہے جیسے کہ نظر معین، کسی نے منت مانی کہ میں فلاں مہینے میں روزے رکھوں گا، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو روزہ رکھوں گا، اگر یہ کام ہو جائے تو اب اس کے اوپر لازم ہو جائے گا کام ہونے کے بعد کہ اس تاریخ کو روزہ رکھے، اس دن کو اس تاریخ کو روزہ رکھے، تو یہ واجب معین کہلاتا ہے۔ واجب غیر معین جیسے کسی نے نظر مطلق مانی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، اس نے یہ نہیں شرط لگائی تھی کہ میں فلاں تاریخ کو یا فلاں دن کو روزہ رکھوں گا، تو یہ نظر غیر معین ہے، واجب غیر معین ہے۔ پھر جو ہے نفل کے بھی دو قسمیں ہیں، نفل مسنون، نفل مستحب، جیسے عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ، اور اس کے ساتھ نبی کا بھی، اور ہر مہینے میں 13ویں 14ویں 15واں دن کو ایام بیض کہتے ہیں، 13ویں تاریخ 14ویں تاریخ 15ویں تاریخ کا کی روزہ رکھنا یہ نفل ہے اور مسنون و مستحب ہے۔ اور عرفہ کا روزہ، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، اور عید کے بعد 6 روزے رکھے جاتے ہیں، 6 روزے، یہ سب صوم داؤد یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا، یہ سب نفل میں آتے ہیں۔ کچھ روزے وہ ہیں جن کو رکھنا منع ہے، مکروہ ہے، تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے شریعت کی نگاہ میں، جیسے صرف ہفتہ کے دن روزہ رکھنا یعنی سنیچر کے دن صرف روزہ رکھنا، یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ اسی طرح سے مہروز مہرگان کے دن روزہ رکھنا، صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا، کبھی جو ہے بیچ میں خالی نہیں جانے دینا۔ اسی طرح سے صوم سکوت یعنی ایسا روزہ جس میں کچھ بات نہ کرے، خاموش رہے، خاموشی کا روزہ رکھنا، یہ بھی مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ صوم وصال کہ روزہ رکھ کر افطار نہ کرنا اور دوسرے دن پھر روزہ رکھ لینا، یہ بھی منع ہے، مکروہ ہے، تنزیہی، ٹھیک ہے، یہ سب مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ مکروہ تحریمی روزہ ہوتا ہے، وہ کون سا روزہ ہے؟ عید کے دن، عید کا دن خاص مہمانی کا دن ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے لیے، اس دن کوئی روزہ رکھے اور کہے کہ بھائی میں ثواب کا کام ہے میں تو روزہ رکھوں گا، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے اس دن منع کیا ہے اور مہمانی کا دن ہے اللہ کی طرف سے، تو اس دن روزہ رکھنا نہ صرف یہ کہ ثواب کا کام ہے بلکہ ثواب سے دور کی بات ہے، گناہ اور پلے میں آئے گا۔ مکروہ تحریمی ہے عید کے دن روزہ رکھنا، اسی طرح سے ایام تشریق کے روزے رکھنا، وہ بقرعید کے جو دن ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ تکبیر کہتے ہیں نماز کے بعد، تو ایام تشریق کے روزے رکھنا، یہ سب مکروہ تحریمی ہے۔ روزے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، تو روزے رمضان کا سبب ماہ رمضان کا آنا ہے، ماہ رمضان آ گیا روزہ فرض ہو گیا، روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے روزے نذر کا سبب منت ماننا ہے، تو کسی نے اگر منت مانی تو اس پر یہ سبب لاگو ہو جائے گا، اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ روزہ کفارہ سبب ہے قسم توڑنا یا قتل یا زہار، مثال کے طور پر کسی نے قسم توڑ دی، قسم کھائی کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا اور اس نے کر لیا تو پھر اب اس کو پھر کفارہ لازم ہوگا۔ اسی طرح سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قتل کا کفارہ کہ میں جو ہے روزے رکھنا پڑیں گے۔ اسی طرح سے کسی نے زہار کیا تو ان تمام صورتوں میں روزہ رکھا جائے گا، اور قتل کرنا، زہار یا جو ہے قسم توڑ دینا، یہ سب اسباب مانے جائیں گے روزہ کے۔
माह रमज़ान का जो रोज़ा है फ़र्ज है। माह रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज जब होगा कि वो वक्त जिसमें रोज़ा की इब्तिदा कर सके बालिग, यानी सुबह सादिक से दुहरा कुबरा तक, कि उसके बाद रोज़ा की नियत नहीं हो सकती, लिहाजा रोज़ा नहीं हो सकता। और रात में नियत हो सकती है मगर रोज़ा की महल नहीं। लिहाजा अगर मजनून को रमज़ान की किसी रात में होश आया और सुबह जुनून की हालत में हुई या दुहरा कुबरा के बाद किसी दिन होश आया, तो उस पर रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा नहीं, जबकि पूरा रमज़ान किसी जुनून में गुजर जाए। और एक दिन भी ऐसा वक्त मिल गया जिसमें नियत कर सकता है, तो सारे रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा लाजिम आएगी। ठीक है, तो मजनून है कोई बंदा जिसके ऊपर जुनून तारी है और वो होश में नहीं है, तो रमज़ान की किसी रात में होश आया और फिर सुबह होते होते फिर उसको जुनून तारी हो गया, कोई ऐसा वक्त नहीं मिला जिसमें वो नियत कर सकता था, जिसमें नियत करना दुरुस्त होता, ऐसा वक्त उसको नहीं मिला और सारा रमज़ान जुनून की हालत में गुजर गया, तो उसके ऊपर रोज़े की क़ज़ा नहीं है, वो उसके लिए रोज़े माफ़ हो जाएंगे। लेकिन अगर एक वक्त ऐसा मिल गया, एक दिन भी ऐसा वक्त मिल गया जिसमें जुनून जाता रहा और नियत करना दुरुस्त हुआ रमज़ान के रोज़े की, तो फिर सारे रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा लाज़िम हो जाएगी। रात में रोज़े की नियत की और सुबह गशी की हालत में हुई और ये गशी कई दिन तक रही, तो सिर्फ पहले दिन का रोज़ा हुआ, बाकी दिनों की क़ज़ा रखे, अगरचे पूरे रमज़ान भर गशी रही, अगरचे नियत का वक्त ना मिला। अदाए रोज़े रमज़ान और नज़र मुअय्यन और नफल के रोज़े के लिए नियत का वक्त गुरूब आफ़ताब से दुहरा कुबरा तक है। तो कोई बंदा अगर रमज़ान के रोज़े रख रहा है या नज़र मुअय्यन के रोज़े रख रहा है या नफल के रख रहा है, तो उसका वक्त ये है, क्या कहते हैं, सूरज डूबने के बाद से लेकर के दूसरे दिन दुहरा कुबरा तक, यानी जब सूरज बीचों बीच आसमान में होता है उस वक्त तक, बीच में वो कभी भी नियत कर ले उसकी नियत दुरुस्त हो जाएगी। उस वक्त में जब नियत कर ले ये रोज़े हो जाएंगे। लिहाजा आफ्ताब डूबने से पहले नियत की कि कल रोज़ा रखूंगा, फिर बेहोश हो गया और दुहरा कुबरा के बाद होश आया, तो ये रोज़ा ना हुआ। और आफ्ताब डूबने के बाद नियत की थी तो हो गया, दोनों में फ़र्क है। लिहाजा पता ये चला कि रमज़ान के रोज़े हों या नज़र मुअय्यन के या नफल के, इनकी नियत करने का वक्त क्या है, सूरज डूबने के बाद से लेकर के दूसरे दिन की दुहरा कुबरा, यानी जबकि आसमान बीचों बीच में सूरज होता है, निस्फ़ नहार में पहुंच जाता है, तो ये पूरा वक्त है। इस पूरे वक्त में जब भी नियत करेंगे आपकी नियत दुरुस्त हो जाएगी। लिहाजा यहाँ पर एक मसला बयान कर दिया इन्होंने कि अगर किसी बंदे ने सूरज डूबने से पहले नियत की कि मैं कल रोज़ा रखूंगा, फिर बेहोश हो गया और उसको होश आया दूसरे दिन दुहरा कुबरा के बाद, तो ये नियत उसकी दुरुस्त नहीं होगी और ना ही उसका रोज़ा होगा, क्योंकि जो नियत की थी वो वक्त और पीरियड के अंदर नहीं की गई, पहले की गई थी और जब वो वक्त आया तो वो बेहोश हो गया। ठीक है, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं होगा।